यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी की जानब से सनसन जावेद और आज की मेज़बान तमीना राना सीनियर सहाफ़ी और एंकर की जानब से तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को टॉक शो आपके मुताबिक में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी को इमरान खान साहब ने कबूल ना किया, बल्कि इसे अमेरिका की साजिश करार दे दिया। जलसों में अल्जामात, बद अखलाकी, धमकियों के सिलसिले से सियासी कशीदगी में होशरबा इजाफा हो गया, जिससे तमाम माशरे का अखलाकी दिवालिया भी निकाल दिया गया है। सियासी कारकुन मुखालिफ सियासी पार्टियों को देखना पसंद नहीं करते। एक तरफ सियासी कशीदगी तो दूसरी तरफ डॉलर की कदर में इजाफा। IMF से मुज़ाकरात अभी तक कामयाब न होने की वजह से महंगाई, एक तरफ बिजली का बहरान, बल्कि अब तो 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले ने पंजाब सियासत में एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया। मुख्तलिफ क्या सराहियां की जा रही हैं, लगता है कि सियासत इस वक्त बंद गली में पहुंच चुकी है। सियासी सूरत क्या रंग लाती है, और नाज़रीन ये भी बताते जाएं कि 2013 से इलेक्शन से पहले ये जो सियासी एक महाजराई या बद इखलाकी कह लें, या इखलाक की सारी हदें जो है दूर होती जाके 2018, फिर अब आप देख सकते हैं कि कोई छोटे बड़े कोई लिहाज नहीं, कोई जबान का कोई इखलाक का नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया लम्हा फिक्रिया भी है। और इसी सियासी सूरत को देखते हुए आज हमने टॉक शो का मौजू भी यही रखा है कि मौजूदा सियासी सूरत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त। तो अभी देखते हैं कि हमारे मेहमान क्या कहते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम पैनलिस्ट को NCN की तमाम टीम की जानब से शुक्रिया अदा करते हुए माइक तमीना राना साहबा के सुपुर्द करता हूँ। तमीना साहबा, थैंक यू, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से आप तमाम सुनने और देखने वालों को तमीना राना का सलाम कबूल हो। आज का जो प्रोग्राम है उसका उन्वान है मौजूदा सियासी सूरत हाल में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी जो हैं वो तशरीफ ला चुके हैं और वो शिरकत करेंगे। और प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम एक ऐसी हस्ती के साथ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को देख रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी है। रिश्तों में कदर तनाव आ चुका है कि लोग आपस में घरों में एक दूसरे को बर्दाश्त करना जो है वो गवारा नहीं करते। सदियों की जो दोस्तियां हैं, साल हर साल के जो साथ हैं वो छूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, और बदतमीजी का जो रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नौजवान नस्ल को अपनी बुरी तरह से लपेट में ले चुका है। ऐसा क्यों है और इसकी क्या वजह है, इससे तकरीबन तमाम लोग जो हैं बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी हैं, उनसे हम ये मालूम करना चाहेंगे कि ये जो सियासी सूरत हाल है और इसमें माशरती तौर पे, मजहबी तौर पे, समाजी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और कौन से ऐसे अवामल और अनासर जो हैं उनको फ़ाल बनाने के बाद मुल्क में इस जानलेवा और बढ़ती हुई, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकार हो जाते हैं, कभी मजहबी इंतहाप्रस्ती के नाम पे, कभी सियासी इंतहाप्रस्ती के नाम पे, तो उन तमाम लोगों की जो जानें हैं उनको किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है, और अपनी अखलाकी रवायात और इक़दार जो हैं उनको हम किस तरह से महफूज बना सकते हैं। तो हम आज के जो मेहमानाने गिरामी हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राग़ब नईमी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PhD स्कॉलर हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं। जामिया नईमिया एक बड़ा मोतबर नाम है पाकिस्तान में दीनी एतबार से, और उनके लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त उनसे मुस्तफीज हो चुके हैं। यहाँ इल्म बांटा जाता है, तरबियत की जाती है, और बहुत सारी अच्छी और नई बातें बता के सोसाइटी में बच्चों को भेजा जाता है। आज उन्हीं के हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे। उसके बाद हमारे साथ हैं कल्पना देवी, इनका ताल्लुक सिंध से है, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हैं, और इनका ताल्लुक जो है हर लिहाज से माशरे के साथ जुड़ा हुआ है,
है रोज़ाना मुआशरे की दुखती रगों को देखती हैं और उनकी इलाज के लिए अपनी कोशिश जो है वो उसको जारी रखे हुए हैं। उसके बाद असमारा दाऊद हैं, तहरीक रवादारी से इनका ताल्लुक है, यंग जनरेशन है, हम इनसे मालूम कर सकते हैं कि ये इस बढ़ती हुई सूरत-ए-हाल में, अदम बर्दाश्त की सूरत-ए-हाल में अपना किरदार कैसे अदा कर रही हैं। और सफ़ीना जावेद हमारे साथ अक्सर प्रोग्रामों में शामिल होती रहती हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और आज इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने अपने कीमती वक़्त से जो है वो हमें वक़्त दिया। डॉक्टर साहब ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है इसको मज़हबी एतबार से, मुआशरती एतबार से हम किस तरह से देखते हैं? आप क्या कहते हैं कि ये मुआशरा जो है इसको इस वक़्त किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तहमीना साहिबा, सबसे पहले तो मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में क्योंकि एक ज़ूम के ऊपर हम कंडक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ फ़िरक और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के नुमाइंदा अफ़राद को आपने इस प्रोग्राम में लिया है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी से एंगेज हो रहे हैं नुमाइंदे। देखिए, हम पहले थोड़ा-सा ज़रा माज़ी में जाते हैं। हमने अभी बड़ी मुश्किल से मज़हबी इंतहा पसंदी जो 9/11 के बाद पाकिस्तान में गहरी जड़ें कर चुकी थी, उसे उखाड़ फेंका और हमने बड़ी मुश्किल से उस मज़हबी इंतहा पसंदी पर काबू पाया। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मज़हबी इंतहा पसंदी का दायरा-ए-कार कम है या उसकी ब्रॉडनेस कम है बनिस्बत सियासी इंतहा पसंदी के, क्योंकि हर शख्स जो मुआशरे में रहता है वो सियासी इंतहा पसंदी का ऐनी हौज शिकार हो जाता है, क्योंकि सियासी रुझान हर शख्स का होता है किसी भी पार्टी की तरफ, किसी भी नज़रिए के साथ, चाहे वो राइट का हो, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे वो बहुत आगे का सोचने वाला हो, मॉडर्न हो, उसे कहीं न कहीं पे किसी न किसी की कोई सियासी वाबस्तगी भी अपील करती है और उसे कहीं न कहीं पे कोई लीडर भी अच्छा लग रहा होता है। हम ये देखते हैं माज़ी में जो 80 लेट 80s और जो 90 की दहाई थी, ये 2 सियासी पार्टियों के दरमियान बड़ी घमासान की जंग रही, जिसमें एक के बाद दीगरे सियासी पार्टियाँ 2-2 3-3 साल के वक़्फ़े से एक-दूसरे को रिप्लेस करती रहीं और हम ये समझते हैं कि जो एक दफ़ा गवर्नमेंट बने या एक दफ़ा कौमी असम्बली मारज़ वजूद में आए, उसे अपनी मुद्दत जो 5 साल की है, उसे लाज़मी तौर पे पूरी करनी चाहिए। भले से हुक्मरानी वो तब्दील होती है, कोई एक पार्टी का सरबराह या वज़ीर-ए-आज़म रहता है, किसी चार्जेस की वजह से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर कोई नया आ जाए। एनी हाउ 5 साल कौमी असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए और जो दीगर अदारे हैं, उन्हें भी इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि ये कौमी असम्बली का अदारा 5 साल की मुद्दत को लाज़मी तौर पे पूरा करे। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे तहरीके अगर अदम एतमाद की बात करते हैं तो ये एक आइनी मूव थी और आइन में चूँकि तहरीके अदम एतमाद की मोशन का ज़िक्र है और तहरीके अदम एतमाद का पूरा प्रोसीजर मौजूद है, उस प्रोसीजर को इख्तियार करते हुए अगर वो पार्टियाँ जो पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ थी, उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ को छोड़ा और उन्होंने अपना एक नया इत्तेहाद पीडीएम के नाम से जो मारज़ वजूद में लेकर आए हैं, तो ये एक आइन के तरीक़ेकार के तहत है और आइनी ज़ाब्ते के तहत है। हम किसी भी तरह इस पूरी की पूरी मूव को गैर आइनी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस पूरी मूव के मंतकी अंजाम पे पहुँचने के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म साबिक हो गए, तो उनकी तरफ से जो बयानिया आ रहा है और उस बयानिए के अंदर जो मरकज़ी नुक्ता है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि ये सब कुछ गैर मुल्की हुकूमतों की ईमा पर हुआ। तो यहाँ पे सोचने की बात ये है कि ये कैसी गैर मुल्की हुकूमतों की ईमा है, जहाँ पर तरीक़ेकार बग़ैर किसी गैर आइनी के अपनी तकमील को पहुँच रहा है मामला और उसके साथ-साथ बग़ैर किसी ब्लडशेड के। हम ये देखते हैं कि इंतकाले इक़्तिदार जब कभी भी माज़ी में होता रहा है, तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा ब्लडशेड आया और माज़ी में आप 100 साल पहले, 150 साल पहले की
हुकूमतों में और बादशाहतों में इंतकाल इक़्तिदार की दास्तानें पढ़ के देख लीजिए, और ख़ुद बरसग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम को आप देख लीजिए, जो कि आइनी थी, लेकिन उसके बावजूद लाखों अफ़राद मार दिए गए दोनों अतराफ से। तो मैं अपनी बात को कट शॉर्ट करते हुए इतना अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो हमें आम लोगों को ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि जो कुछ हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ है और आइन से हटकर नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का मैदान खुला हुआ है, जब कभी भी इलेक्शन होंगे, अगर ये समझा जा रहा है कि रूलिंग पार्टी के साथ कुछ ज़्यादती हुई है, तो आमतुन्नास के पास इख्तियार है कि अगर उनकी 3.5 साला कारकर्दगी को देखने के बावजूद भी उन्हें लाना चाहते हैं तो ले आएँ दोबारा, कोई हर्ज नहीं है। और आमतुन्नास को इस बात का मुकम्मल इख्तियार है कि जिन्हें वो चाहें इक़्तिदार देना, जिन्हें वो चाहें हुकूमत देना, वो उन्हें दे सकते हैं। और मेरा तो ये ख़्याल है कि हमें इस असम्बलियों को पूरा करने की ज़रूरत है, असम्बलियाँ पूरी होनी चाहिए, अपनी मुद्दत को पूरा किया जाना चाहिए, और असम्बलियों की मुद्दत का पूरा होना ये पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियादों को और मज़बूत करेगा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बात को जो है वो समोया कि असेंबली जो है, असेंबलियों का 5 साल से पहले तहलील किया जाना या उनकी मुद्दत उन्हें पूरा ना करने देना भी जमहूरियत के रास्ते की एक बड़ी रुकावट है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और बात भी साथ में देखने में आती है कि अब ये जो सोशल मीडिया जो है उसको उस पे ट्रेंड चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया को हथियार बना लिया गया है कि किसी तरह से भी जो है वो कोई भी काम करना चाहे। पहली बात तो ये है कि जो हमने 3.5 साल का जो दौर देखा है, 4 साल का, उसमें काम लोगों को होता हुआ नज़र नहीं आया। तो सिर्फ वही लोग जो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक़्त और भी तादाद में बड़े लोग रहते हैं, मीन्स एक बड़ी मेजॉरिटी है, अक्सरियत है जो उस पार्टी के हक में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उस तकलीफ से उन्हें भी गुजरना पड़ता है और ज़्यादा शिद्दत के साथ गुजरना पड़ता है। सोशल मीडिया का जो किरदार है, डॉक्टर साहब, इसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का किरदार मैनिपुलेट किया जाता है लोगों की अज़ान को तब्दील करने के लिए, और सोशल मीडिया को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब तो रिसर्चेज़ हमने पढ़ ली हैं कि किस तरीके से मग़रिब में, यूरोप में या अमेरिका में फ़ेसबुक को इस्तेमाल किया गया लोगों के माइंड को सेट करने के लिए, और किस तरीके से मशरिक़ में मुख़्तलिफ़ मालिक जहाँ पर जमहूरियत है, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाने के लिए सोशल मीडिया के मुख़्तलिफ़ ऐप्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और ट्रेंड चलाने की बात करते हैं, तो ट्रेंड चलता है ट्विटर के ऊपर। हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ट्विटर के सारिफ़ीन कितने हैं, और इन सारिफ़ीन की तादाद किस तबक़ा फ़िक्र के साथ मुंसलिक है। और ट्विटर जो है, ये एक ऐसी ऐप है या सोशल मीडिया का एक ऐसा ज़रिया है, जो कि अमूमी तौर पे पढ़ा-लिखा तबक़ा इस्तेमाल कर रहा है, या जो एजुकेटेड लोग हैं वही इसको देख रहे होते हैं, या जिनका मुआशरे में किसी लेवल के ऊपर बड़ा अहम किरदार होता है, वही इसको लेके चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे चलाए जाने वाले ट्रेंड किसी भी मुल्क की हकीकी लोगों का एक मुल्क है, और 23 करोड़ लोगों में से अगर 70-80 लाख ट्विटर के सारिफ़ीन हैं, तो वो 70-80 लाख से एक हम इसको कर लें 1 करोड़ भी है, तो ये जो 1 करोड़ है, ये तो 4 से 5% बनता है पूरी आबादी का। तो इन 4 से 5% अफ़राद की राय को किस तरीके से हम पूरी के पूरे मुल्क में रहने वाले लोगों की राय तसव्वुर कर लें। मैं तो कम से कम चलाए जाने वाले ट्रेंड को इस लेवल पे नहीं लेता हूँ। असल चीज़ हमने देखनी है कि जो प्रिंट मीडिया है, वो क्या किरदार अदा कर रहा है, वो क्या बयान कर रहा है, और एवरलास्टिंग जो है वो हमेशा से प्रिंट मीडिया रहता है और होता है। बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफ़सील के साथ जो है वो इस बात का जवाब दिया और अब हम बढ़ते हैं आगे। हम फिर चलते हैं अपनी अगली स्पीकर के पास, कल्पना देवी। पहले तो आपको वेलकम कहते हैं कल्पना, और इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक़्त सिंध में जो है सियासी सूरत-ए-हाल, उसमें अदम बर्दाश्त को आप कहाँ देखती हैं? और ऐसे कौन-से अवामिल हैं जो इस अदम बर्दाश्त को कंट्रोल कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया, पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमें याद करती हैं और इस बहाने जो है ना, क्या कहते हैं कि मिल बैठते हैं और दुःख-सुख शेयर करते हैं।
अभी कुछ दिन पहले जो है रिलीजियस टॉलरेंस पे तकरीबन मैं कंटिन्यूअसली मैंने 2-3 प्रोग्राम अटेंड किए। अब जब हम वहाँ पर बात करते हैं तो ज़ाहिर ही है कि अच्छी-अच्छी बातें ही करनी होती हैं, कि जो हमने बचपन में देखा, मैं टॉलरेंस की बात करूँगी ज़रूर, कि मैं इसलिए भी लकी हूँ कि मैं हमेशा फ़ख्र से कहती हूँ कि सिंध इस मामले में बड़ा ब्लेस्ड है, कि सिंध में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। कि रिलीजियस टॉलरेंस भी है, बाकी पॉलिटिकल सिनेरियो पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन ये चीज़ें जो है मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि सिंध के लोगों के ख़मीर में है, डीएनए में है, कि हम लोग जब छोटे थे, तो जब हम रमज़ान शरीफ में वालिदा हमारी देती थी हमें खाना बना के शाम के टाइम पे जाओ मस्जिद में दे के आओ, और उस वक़्त जब हम देने जाते थे तो कोई हमें ये नहीं कहता था कि आप हिंदू के घर से आई हैं, ये क्यों लेके आई हैं। और जब मुहर्रम आता था तो 10 ही दिन मतलब हमारे घर में रेडियो, टेलीविज़न वग़ैरह नहीं चलता था, यहाँ तक कि मेरी पूरी फैमिली काले कपड़ों में होती थी, और बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं कि रिवाज़न नहीं, अक़ीदत से वो चीज़ें मनाते हैं, और वही चीज़ मेरी फैमिली में स्टिल कंटिन्यू है। आप को मैं बताऊँ कि मैं यहाँ से स्पेशली लाड़काना जाती हूँ रमज़ान शरीफ में या मुहर्रम में, तो मुहर्रम के 10 ही दिन मेरी वहाँ न्याज़ भी चलती है, सबील भी चलती है, और जब 10 मुहर्रम होता है और 9 मुहर्रम होता है, तो मैं धर्मशाला में 9 मुहर्रम को न्याज़ बाँटती हूँ, मेरी हुँ, पूरी फैमिली। और ओके। 10 मुहर्रम को मेरी गली में जब वो गुज़रते हैं जुलूस वाले, तो मेरे दरवाज़े पे खड़े होते हैं। हम उनके पैर धुलवाते हैं, हम उनको अजरक पहनाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, और यही तसलसल मेरे बच्चों में है। तो मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी मेरी वालिदा पढ़ी-लिखी नहीं थी। मेरे वालिद इतना पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन ये संस्कार मुझे मेरी फैमिली से मिले, और सिंध में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अब जब हम देखते हैं अभी जब मुहर्रम था तो मैं सबील चला रही थी। तो हुँ, हुँ। एक बंदी मेरे सामने आई, मुझे बिंदिया लगी हुई थी। तो मैं अच्छा, पहले की और अब की बात बता रही हूँ। तो वो हुँ, बंदी मुझे कह रही है कि सिंधी में उसने बोला कि आप हिंदू हो? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मैं हिंदू हूँ। तो आप क्यों न्याज़ चढ़ा रही हैं? मैंने कहा वो जो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल हुँ, मुस्लिमीन नहीं है। वो हुँ, तो इमाम हैं हमारे, वो आपके कहाँ हैं? हमारे भी तो हैं। हुँ, हमारे यहाँ भी तो हुसैनी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ भी तो अकीदत है। तो ये जो तसलसल था, जो मेरे घर से मुझे मिला और मैंने अपने बच्चों में दिया, इस हुँ, चीज़ का फुक़दान है। और वही फुक़दान जो है, इस वक़्त हम पढ़ तो गए हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, पढ़े-लिखे भी कहलाते हैं। हमारे यहाँ बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ज़रूर हैं, लेकिन वो जो हमें स्कूल में या यूनिवर्सिटी में हमें रिलीजियस एजुकेशन तो नहीं मिलती, हमें एथिक्स पढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ अब एथिक्स सबको पढ़ाएँ, ताकि पता चले कि ये सिंध के डीएनए में ये चीज़ें थीं। और ये मैं आपको मामूली मिसाल एक बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये बातें हैं। एक पढ़ लेते हैं ना लोग, हमारे शाहबलती भिटाई साहब ने सिंधी में कहा है कि जी। पढ़ियो था पढ़न कढ़न की न कलूब में। हुँ, मतलब पढ़ तो रहे हैं, ऊँट किताबों के पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से उन चीज़ों को नहीं महसूस कर रहे। और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे पॉलिटिक्स में। आप पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह तबाही की तरफ जा रहा है, मैं डॉक्टर साहब को इस चीज़ में सेकंड करूँगी कि हम क्या दे रहे हैं अपनी नस्ल को। एक तरफ हम एजुकेट कर रहे हैं अपनी नस्ल को, यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, तो हमने उनको एथिक्स तो दिए ही नहीं कि हमारा रिलीजन, मैं कहूँगी कि जो भी रिलीजन है, रिलीजन इज़ पाथ ऑफ लाइफ है। कोई भी रिलीजन आप देखें, हर मज़हब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप जुआ करें, आप जो झूठ बोलें, आप तोलने में जो है हेरा-फेरी करें, ये जी। तो हर मज़हब में गलत है। आजकल सियासत को जो है एक टूल बना के खड़ा कर दिया है, और जो पाकिस्तान में इस वक़्त सियासत चल रही है, आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल आपने जैसे मेरा इंट्रो करवाया कि मैं पीपल्स पार्टी से एफ़िलिएटेड ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता जब मुझे मेरी कम्युनिटी कहती है कि आप एमपीए बन जाओ, एमएनए बन जाओ, तो मैं कहती हूँ भई मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकूँगी और लोग सच सुनना नहीं चाहेंगे। तो ये हमारी हालत है। और वैसे भी पाकिस्तान की जो इस वक़्त पॉलिटिकल
جو سینیریو ہے یہ کہاں کا, یہ میرے ملک کا تو پولیٹیکل سینیریو نہیں ہے, یہ بالکل لوگوں کا ہے, چند بالکل لوگوں کا. میرا جو ملک ہے, میرا جو پاکستان ہے, جس کو میرے قائد نے جب بنایا, اس میں 11 دسمبر کی تقریر بھی یہ بھول گئے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی بھول گئے, اور بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور سائیں کا آخری خطبہ بھی بھول گئے. میں تو کہوں گی کہ ہیومن رائٹس کی بات جو کی ہے حضور سائیں نے اپنے آخری خطبے میں کی ہے, تو آپ مذہبوں کو مان بھی رہے ہیں, گھنٹیاں بھی ہم بجا رہے ہیں, اذانیں بھی آ رہی ہیں, لیکن ہم اپنی نسل کو دے کیا رہے ہیں؟ اس سے تو میں کہوں گی کہ وہ ممالک اچھے ہیں جہاں مذہب نہیں ہے, ایتھیسٹ لوگ ہیں, یا جو میرے خیال میں ان چیزوں سے آگے سوچ رہے ہیں, لیکن کم سے کم انسانیت ہے. ابھی تو آپ دیکھیں, آپ میڈیا کو ایک ہتھیار بنا کے یوز کر رہے ہیں ہم لوگ, کہ کسی کی بھی انسلٹ کروانی ہو, کسی کا بھی, ہمارے سندھی میں کہتے ہیں نا کہ پٹ کو دھوڑ کروانا ہو, کسی کا بھی جو مطلب بے عزت کروانا ہو, آپ میڈیا کو لے آئیں. اور ابھی یہ ان لوگوں نے ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. پہلے ہم کتے چھوڑتے تھے, اب ہم نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ بھائی جو جہاں ملے, وہ ایئرپورٹ پہ ملے, وہ جہاز پہ ملے, وہ ریلوے اسٹیشن پہ ملے, کسی تقریب میں ملے. ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ ہم کیا میسج دے رہے ہیں باہر؟ اس بات سے کلپنا, مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ ہم نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنے مذہبی مقامات تک پہنچ کر سیاسی صورتحال یہ دیکھیں, ان میں اتنی اس قدر عدم برداشت ہو چکی ہے کہ مذہبی مقامات کے تقدس کو بھی پامال کرنا جو ہے وہ اس کی بے حرمتی کو بالکل بھی جو ہے وہ کسی خاطر میں نہیں لایا جا رہا. اس سے بڑھ کے اور مسلمانوں کے لیے مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر آپ نعرے لگا رہے ہیں, آپ بے حرمتی کر رہے ہیں, اور کس مقام پہ کر رہے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, میں آپ کی بات کو جو ہے وہ متفق ہوں کہ لوگ چھوڑ دیے ہیں. اچھا یہ بتائیے کلپنا کہ یہ تو ہو گیا کہ لوگ ہیں, لیکن یہ جو لوگوں کی جو صورتحال ہے, اس کو جو جس کے یہ پیروکار ہیں, میں حیران ہوں اس بات پہ کہ معذرت کے ساتھ کہ جن سے ازدواجی زندگی اور اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے, ہم ان کو پورا ملک دے دیتے ہیں کہ آپ پورا ملک چلائیں. اس بات پہ جی بھی ہاں, حیرت آتی ہے, اس بات پہ بھی مجھے تو حیرت اس ہوتی چیز پہ میں آپ کو تہمینہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل شیئر کروں گی کہ ہے. میری خواہش تھی کہ بھائی یہاں پر رہنا ہے تو تھوڑا دبنگ بن کے رہنا ہے. جیسے میں نے ایڈوکیسی کی اور اس کے بعد پھر میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوں, تو تھوڑا مطلب پاورفل بن کے رہو. میں نے بیٹی سے کہا کہ تم CSS کر لو, تو اس کا ویسے انٹرسٹ نہیں تھا, اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہی ہے. تو اس بیچاری نے میری وجہ سے وہ CSS کا ایگزام دینا شروع کیا, پڑھائی شروع کی. تو مجھے ایک دن وہ کہنے لگی کہ مما آپ کیوں مجھے اتنا ایمفسائز کر رہی ہیں کہ میں CSS کروں, جہاں جس ملک میں CSS کر کے پورا دن رات پڑھ کے اپنا دماغ کھپاؤں, وہاں پر جو میرا منسٹر ہو وہ انگوٹھے چھاپ ہو. اس نے تو کسی منسٹر کا نام لیا, میں یہاں پر نہیں لے سکتی. تو اس نے کہا کہ جب میرا منسٹر انگوٹھے چھاپ ہوگا تو مجھے تو دکھ ہوگا نا کہ میں کیوں اتنا میں نے اپنا سر کھپایا, اپنی انرجی ویسٹ کی, اور میں نے آپ کے پیسے جو ہے ضائع کیے. بالکل جی, تو پیسہ ہے, جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ سیاستدان بھی ہے, وہ اس وقت رہنما بھی ہے, وہ ملک چلا بھی سکتا ہے اور اس کا بیڑا غرق بھی کر رہا ہے. یہ ہے جی ہماری جی 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 بالکل. کلپنا دیوی صاحبہ, میں پوچھنا یہ چاہوں گا کیونکہ پڑھانا, اوورسیز پڑھانا, اچھی یونیورسٹیوں میں بھیجنا بچوں کو ایجوکیشن کے لیے, ایک ادھر ہی چھوڑ دینا, انہیں ملک میں ہی چھوڑ دینا, وہ اور ڈفرنس نہیں ہے اس میں دونوں میں. بہت سارے ہمارے سیاستدان کی پوری فیملی جو ہے وہ رہتی امریکہ, انگلینڈ, ادھر ادھر رہتی ہے, وہ اکیلے وہاں پہ بڑی شہریت حکمران ان ہیں. کے پاس ہوتی ہے اور وہ جی آ کے یہاں پڑھتے یہاں ہیں, مطلب یہ کہ وہ پاکستان کے شہری ہوتے ہیں صرف اور صرف سیاست کے لیے, اور اپنے بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں. اور ابھی دیکھیں کہ حیرت کی بات ہے کلپنا کہ 3.5 سال کے دور میں امریکہ سے جو ہے وہ امداد بھی لی جاتی رہی, اور اب عوام کو امریکہ کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے. کتنے دھڑلے کے ساتھ, اور عوام کس قدر, یہ عوام نہیں صرف وہ لوگ جو ان کے فالوورز ہیں, کتنی بیوقوفی کے ساتھ جو ہیں
وہ ان کو جو ہے وہ لیڈر تسلیم کر رہے ہیں. میں حیران ہوں اس بات پہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے اولادیں، ان کے اثاثے جو ہیں وہ یہاں یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ ان ممالک کے مجھے خلاف ہوتا ہے. تہمینہ، مجھے تو جی حیرت ہوتی ہے کہ جو بچے، میں جنرلی بات کر رہی ہوں، جن کے بچے پڑھے باہر ہیں، جن کے بچے بائی برتھ باہر رہے، آپ کو کیا پتا کہ سکھر کے اندر جب نلکا کھولو تو اس میں پانی کی جگہ مٹی آتی ہے. آپ کے بچوں نے تو یہ جو ہے سچویشن دیکھی ہی نہیں ہے. آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جو ہمیں ٹرانسپورٹ ملتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ، آپ اس میں چڑھتے ہیں تو آپ سر ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں. آپ جب اسکول میں جاتے ہیں، انٹیریئر سندھ کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر 15 گھنٹے جو ہے، 20 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. آپ کا بچہ تو آکسفورڈ میں پڑھا، آپ کا بچہ تو کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں یا اسکول میں پڑھا، اور اگر آپ کے بچے یہاں بھی پڑھیں گے تو آپ ان کو سرکاری اسکول میں تو نہیں بٹھائیں گے نا. عام بندہ تو اس کے بچے تو ادھر ہی جائیں گے. اتنا بستہ جو ہے، جس بکسے کو اٹھانے کے لیے میرے خیال میں ایک گدھا ہونا چاہیے. وہ بیچارے بچے جو ہیں 52 اور 55 سینٹی گریڈ میں اپنا بستہ لے کے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر جاتے ہیں. آپ کو پتا کیسے ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ میں شامل ہیں؟ اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑی بدکاری کوئی بھی نہیں ہے بالکل کہ ہم آپ کے بالکل. دکھ میں شامل ہیں. بھائی آپ کو اسی کمرے میں بیٹھ کے آپ کو کیا پتا کہ باہر اینٹوں پہ بیٹھ کے پڑھنا کس طرح ہوتا ہے. جی اور جی آپ آ کے دیکھیں تو صحیح غربت کی جو حالت ہے، آپ اس کو تو آ کے دیکھیں کہ جب بندہ بل بھی بھرتا ہے اس کے گھر میں پنکھا نہیں چلتا ہے. سبینہ صاحبہ اور میں صاحب یہاں جتنے بھی ہیں نا، ایک یہ دیکھیں بہت سارے حکمران یہاں سے ہی پڑھ کے اس کوائٹ ماحول میں، اچھے ماحول میں وہاں کامیاب نہیں ہو پائے کہ وہ والا ماحول وہاں دیا جائے. یہاں آپ بھی یہاں ہی ہو، جب رات کو کوئی جا رہا ہوگا یا کوئی جلوس جلسے نکالنے ہیں تو ایک خاص جگہ مقرر ہے کہ وہاں پہ آپ نے کرنا ہے، چور نہیں ڈالنا اتنے ٹائم کے لیے. تو وہی لوگ جو یہاں سے ہی ساری تعلیم و تربیت لے کے وہاں جہاں مرضی جلسے ہو رہے جائے، یہ تضاد تو ہے. یہ کیسے ملک پھر ہمارا سنورے گا؟ تو آگے اسمارا داؤد کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں. جی بالکل. اسمارا سے بھی ہم معلوم کرتے ہیں. جی اسمارا، پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے صبر سے کام لیا. صبر کرنے والوں کو ہمیشہ پھل میٹھا ملتا ہے، لیکن آج کی چونکہ تلخ ترین سیاسی صورتحال ہے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جب عوام کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اپنے ینگسٹرز کو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی جو ان میں عدم برداشت ہے، ٹویٹر پہ دیکھی آپ نے، سوشل میڈیا پہ دیکھی آپ نے، عوام میں لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کے. آپ نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں، آپ کیا سوچتی ہیں کہ اس وبا سے کس طرح سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ تہمینہ. ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل میں کچھ چیزیں بتائیں، حکومتیں کیسے آئیں اور کیا چلتا رہا، اور ابھی کلپنا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. جی میں بات یہ کر رہی تھی کہ ہم لوگ میں ایز اے یوتھ ممبر جب دیکھتی ہوں چیزوں کو تو میں کس طرح سے دیکھتی ہوں. ہم لوگ آج کل ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک جلسہ چل رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اینک پھینک دی کسی پر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوتے پھینک دیے گئے کسی پر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط ناموں سے بلایا گیا. ہم ہر روز سنتے ہیں کہ ایک طرف الزام لگتا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت آئے گی اور ہم یہ باتیں سنیں. ٹھیک ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اب ڈیبیٹ کیا بن گئی ہے، اب بات بن گئی ہے کہ غدار کون ہے اور محب وطن کون ہے. ہم آج کل یہ سن رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خاص سیاسی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو یہ خاص جماعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ محب وطن ہیں، اور کسی بھی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں. تو پھر کچھ دن پہلے اسی طرح میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، نام مینشن کیا کرنا سب کو پتا ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو حکمران ہم پہ آئے ہیں یہ بددعاؤں کا نتیجہ ہیں، کسی کی آواز جو ہے وہ گدھے کے جیسی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور
بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ ہم ایسی جمہوریت تو نہیں چاہتے تھے. ہمیں ایسی جمہوریت چاہیے تھی جہاں پہ ہم لوگ ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کا حل نکال سکیں. ہر سیاسی جماعت کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں یا محب وطن ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹیں، یا مطلب ایسی فضا قائم آپ نے کر دی ہے کہ جس میں جو سربراہ ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہ اپنے کارکنوں سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. تو میں یہ ساری چیزیں بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہوں گی. آبویسلی ہم جمہوریت کے حامی ہیں، اور کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ رواداری تحریک کے ساتھ ہے اور ہم ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ہم کوئی بھی اقتدار میں رہے، کوئی بھی حکومت ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے، اور ہم ہمیشہ اسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور آج بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان کے سربراہ جو ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آپ انسٹیگیٹ کرو، ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے پہ الزامات لگاؤ، بلکہ آپ ڈائلاگ کریں، آپ بات چیت کریں، آپ اپنی پارٹی کا موقف بتائیں، آپ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں، الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ آپ اقتدار میں آئیں. تو ہم تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جو اقتدار میں حکومت تھی، ان کے بارے میں کیا ہی کہیں کہ کبھی مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی، کبھی یورپی یونین کی سازش تھی، پھر امریکہ کی سازش تھی، بیرونی سازش تھی، بندے خرید لیے گئے. مطلب ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے آپ کے پاس جو وقت تھا، آپ اس میں اپنی کارکردگی دکھاتے. وہ وقت تھا کارکردگی دکھانے کا. ابھی جو ماحول بن رہا ہے اس میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں، ان کے سربراہ آرام سے تحمل سے بات کریں، اپنی پارٹی کا موقف دیں اور الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئیں. تو آئی تھنک اس وقت پاکستان میں یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. بہت شکریہ. بالکل آپ نے صحیح کہا اسمارا. آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ 2014 میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں میں نے لکھا تھا کہ اس وقت جو کام شروع ہوا تھا کہ 22 سال کی جو میں محنت کر رہا ہوں اور سیاست کے لیے میں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد گھروں سے ینگسٹرز کو جو ہے وہ نکالا گیا. ینگسٹرز نے بڑی امیدیں وابستہ کی کہ جی ہم جو ہے وہ پاکستان بدل دیں گے. اب وہی ینگسٹرز جو ہیں وہ پرانا پاکستان جو ہے، مطلب وہ لوگ جو پرانے پاکستان کے حق میں تھے، ان کو اس بری طرح سے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نئے پاکستان کا دعویٰ کرنے والوں نے جو ہے وہ بچے اور بکریاں اور کٹے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا، مطلب اس قدر وہ جو میں خود اس بات سے گزری ہوں کہ میں نے بہت کچھ سہا ہے بحیثیت جرنلسٹ. میں نے ان کی پارٹی میں نام ہم لکھتے آئے ہیں، ہم ہمیشہ سے، کم از کم میں نے کبھی بھی کسی اچھے کام کو ہمیشہ سراہا ہے، چاہے وہ کسی بھی حکومت نے کیا ہو، اور برے کام کی ہمیشہ سے تردید کی ہے چاہے وہ کسی نے بھی کیا ہو. لیکن جو کچھ میں نے تنقید بحیثیت جرنلسٹ ان کی پارٹی سے میں نے صحیح ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی نسلوں 7 نسلوں تک کے لیے وہ جو گالیاں میں نے برداشت کی ہوں گی وہ میں نے کبھی بھی نہیں برداشت کی ہوں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فتوا در فتوا. اب ہم چلتے ہیں ہماری اگلی جو مہمان ہیں، پھر ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے. ہماری اگلی مہمان سفینہ جاوید. سفینہ، آپ کو پہلے ہم نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی طرف سے ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی بے حد شکریہ کہ آپ پروگرام میں شریک ہوئیں، اور آپ نے ہمارے تمام جو شرکا ہیں ان کو بہت ہی محبت اور اطمینان کے ساتھ سنا. جی سفینہ، ہم بچپن میں ہم نے پیپلز پارٹی کا دور حکومت بھی دیکھا، مسلم لیگ کا بھی دیکھا، علماء اتحاد بھی دیکھا، ہم نے بہت کچھ دیکھا، لیکن آج تک ایسا رویہ، ایسا بیانیہ، ایسی بد اخلاقی، بد زبانی ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی. آنے والے وقت میں اس سارے زہریلے بیج کو جو بویا جا چکا ہے، آنے والے وقت میں آپ کہاں اس کو دیکھتی ہیں؟ مذہب کے اعتبار سے پہلے بانٹے جاتے تھے، اب مذہب کے ساتھ سیاسی اعتبار سے بھی وہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں. آپ اس چیز کو کہاں دیکھتی ہیں؟ تھینک یو تمینہ آپ کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ والی جو صورتحال ہے یہ بالکل اتنی مطلب وہی جو ہمارے آنے والے جو ہمارے شرکا ہے ہم سے پہلے، ان سب نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ جو ابھی ڈیوائڈ لائن آ گئی ہوئی ہے
اس میں بحث و مباحثے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. اس میں صرف اور صرف اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے مخالف ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو دیکھ رہی ہوں، اگر ہماری پولیٹیکل پارٹی نے، ہماری مذہبی لیڈران نے اور باقی ہماری سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ نے اپنا رول پلے نہیں کیا، تو پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں، وہ بہت ان کی سچویشن بہت خراب ہو جائے گی. اور جس طریقے سے ہماری یہ سوشل میڈیا نے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کن طاقتوں کے اس میں اثر میں رہ کے یہ ساری چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی دیکھیں تو قوم پرستی کی بھی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. ڈیوائڈنگ جو ہماری لائن ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اور ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ ہمارے اداروں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، جو ہماری سسٹینیبلٹی کی نشانی ہے. جب تک آپ کے پاس ایک مضبوط ادارے نہیں ہوں گے، آپ کی بنانا ریپبلکن حکومت آ جائے گی اور کوئی فیصلے وہ صحیح طریقے سے لے نہیں پائیں گے. تو ایٹ لیسٹ ہمارے جو آنے والے سیاسی لیڈر ہیں، جو بھی آئیں، چاہے الیکشن ابھی ہو یا بعد میں ہو، ایٹ لیسٹ ان کو اداروں کے اوپر اپنا اٹیک نہیں کرنا چاہیے، ان کو مضبوط بنانے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ہماری جو یوتھ ہے، یوتھ کو ہمیں سینسٹائز کرنے کی بہت ضرورت ہے، ہر لحاظ سے، کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہوئے صحیح اور غلط کا ساتھ دیں. یہ اس قدر مشکل ہو گیا اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے کہ انہیں جو اس سائڈ کی جو یوتھ ہے، نئے پاکستان والی جو یوتھ ہے، اس کو جو سینئر پاکستانی ہیں، جو پرانے پاکستان والے پاکستانی ہیں، ان کو سمجھانا، مطلب یہ جو نئے والوں کو پرانے والوں کو نئے والوں کو سمجھانا کہ اس اذیت سے اگر آپ باہر نکلیں، اس بدزبانی کی اذیت سے باہر نکلیں، تو وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کا مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ میں نہ مانوں والا جو ہے نا فارمولا، وہ اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کہتے ہیں نا کہ جیسے کووڈ کی تو ویکسین ایجاد ہو گئی، لیکن یہ میں نہ مانوں، میں سچا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا جو کوئی توڑ نہیں ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ان کو ابھی سدھرنا چاہیے. جو انارکی پھیلانے کی بات کر رہے ہیں اور خون ریزی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے یا کیا صورتحال ہے، یہ تو ہمارے جو پولیٹیکل انالیسس ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. لیکن جو یہ خونی الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور باقی صورتحال کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو سمیٹنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنے کی فوراً ضرورت ہے. اپنا وہ جب تک ان ساری چیزوں کو بڑھتے ہوئے عدم برداشت کو نہیں روکیں گے، اس وقت تک یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہوگی. جی سفینہ، بے حد شکریہ. آپ نے جو ہے وہ بہت تسلی بخش انداز میں یہ بات کہی کہ یہ ضرورت ہے کہ لیڈران کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا بیج جو ہے وہ بو رہے ہیں. حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ یہ جو بیج بوتے ہیں، ان کو اس کا کہیں نہ کہیں خمیازہ خود اپنے اوپر بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اس گرما گرم سی صورتحال میں جو سیاسی جنگ ہے، یہ ذہنوں کو کہاں تک یہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور اتنا برداشت اس قدر کم کیوں ہوتی جا رہی ہے کہ گھروں میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، دوستیاں جو ہیں وہ تعلق واسطے وہ ٹوٹ رہے ہیں. آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم رشتے جو ہیں وہ سیاست کے بھیٹ چڑھنے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کے رویے بدل گئے ہیں. نفسیاتی طور پہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے سمیٹنا ہے، کس طرح سے سنبھالنا ہے. جی اس کا حال کی طرف ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا حال کیا ہے، کیسے ہے کہ یہ وِڈرا کرنے کے تک کوئی بھی تیار نہیں. تمینہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اگر آج ہی دیکھیں تو انہوں نے وکلا سے، عمران خان نے یہاں پہ لاہور میں جو ہے بار کونسل سے جو ہے ان سے خطاب کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ میدان میں اترو، آپ ساتھ دو، آپ قانونی چارہ جوئی کرو. اور اس کے بعد ملتان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلد اعلان کروں گا. اب وکلا کی بھی جنگ، اور اس طرح سے تو بہت خطرناک صورتحال پیدا ہے. بالکل سمی بھائی، انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے دھرنے کے دوران پی ٹی وی پہ جو ہے وہ حملہ کروایا، انہوں نے ریڈیو کی عمارت پہ حملہ کروایا، انہوں نے بل جو تھے وہ
आवाम से जो है वो कहा कि जी आप फाड़ दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें। मैं मातरत के साथ कि सियासत लफ्ज़ ये इन्हें नहीं आती, इन्हें सियासत तो आती नहीं है। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हठधर्मी है, एक हठधर्म इंसान को जो है वो अब इस वक़्त अगर ये समझे कि जी मैं इफ्तिखार चौधरी बन जाऊँगा तो उसके लिए अली अहमद कुर्द का भी साथ होना ज़रूरी है। मैं तमीना एक छोटी-सी बात करता हूँ फिर आगे, क्योंकि ये देखो अगर आप कोई भी ऐसा काम हो जाता है तो आप एग्ज़ाम्पल देना शुरू कर देते हैं कि ये इस जमात ने, सियासी जमात ने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। या अभी हाल ही में अगर आप सीटीआई स्कूल सियालकोट की बात कर लो, तो वहाँ पे जलसा जो है वो इमरान खान का जलसा था। मकामी लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने एहतजाज किया कि ये एक जगह ऐसी है जो चर्च से अटैच है या मिशनरी जगह है, तो कुछ लोगों ने आगे जी वहाँ पे ख्वाजा आसफ का हुआ था। मतलब लोग उसकी बजाय वो इस तरह के रास्ता रोके, आगे को बढ़े, आगे ना ऐसा हो, वो एग्जाम्पल में रहते हैं, माजी में रहते हैं। तो अगर आप माजी में रहेंगे तो फिर मुस्तकबिल का तो आप डिसाइड या डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा कोई भी जी तमीना। जी कल्पना इस वक़्त जो है एक तो फतवा दिया जाता था, एक हम जो है वो इस वक़्त इस सूरत-ए-हाल पे पहुँच गए हैं कि घरों में जो है वो एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। मतलब ये आज के वक़्त की आज पाकिस्तान की जितना भी हमने सियासी पीरियड देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा तनाव जो है, तनाव भरा माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है। क्या इस तरह तहमीना, से एक शख्स के इक़्तिदार के लिए जो है वो अब यंग जनरेशन को जो है उनके दिमागों को जो है वो ज़ॉम्बीज़ की तरह से बना दिया जाएगा, ऐसे उनको ऑपरेट किया जा रहा है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ना भला, ना बुरा। भले और बुरे की तमीज़ बिल्कुल खत्म हो गई। नहीं, भला भला ना बुरा नहीं, बल्कि उसको सिर्फ अच्छा सुनना है। चंद लोग होते हैं तो वो उनको उनके कानों को वही राग अच्छा लगता है जो उनके कानों को रस खोले। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो अब ये हो गया है, पॉलिटिकल सिनेरियो में हम पॉलिटिकल लीडर पैदा नहीं कर रहे। आप यंग जनरेशन की बात कर रही हैं, तो मैं कहूँगी कि हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी में हम पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बना रहे, हम खुशामद पैदा कर रहे हैं, हम 2 नंबरी पैदा कर रहे हैं। और जो जितना अच्छा जो है ना जूता पॉलिश कर रहा है, वो शाइन कर रहा है बंदा। तो वो जो आइडियलिज़्म वाली सियासत थी, जो मैं कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात करूँगी, गांधी जी की करूँगी या मतलब शहीद बीबी की बात करूँगी, तो वो सिनेरियो और अब का सिनेरियो आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा। उन्हीं पार्टियों में, जहाँ पर हमारे यहाँ ये बड़े-बड़े लीडर थे। लाल बहादुर शास्त्री आप देखें कि जब इंडिया में कहत पड़ा, तो उस बंदे ने अपने घर से नौकर निकाल दिए और उसने अपना काम खुद शुरू किया। उनकी बीवी बीमार थी, उसके लिए जो मेड थी वो उसने उसको भी निकाल दिया। तो ये तो सिर्फ़ हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे भी था। अभी ये है कि सियासत को हमने कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है, दूसरे की इंसल्ट करने का ज़रिया बनाया हुआ है, जिसमें हम सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं और हर मामले में पनिशमेंट के लिए हम सिर्फ़ कोर्टों को देख रहे हैं कि कोर्ट इसके लिए भी ये पैरामीटर्स बनाए, गलत बात करने के लिए भी पैरामीटर्स। आखिर कोर्ट इसलिए तो नहीं बैठी हुई कि आप गलत बोलो, उसके लिए भी कोर्ट नोटिस ले या सुओ मोटो ले, या आप जो गलत असासे बना रहे हो उसके लिए भी कोर्ट करे। तो बाकी हम किस लिए हैं? पार्लियामेंट किस लिए बनी है? असेंबलियां क्यों हैं? सिवाय इसके कि हम एक दूसरे की तजलील करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम एक दूसरे को ख्वार करते रहें। तो ये जो बातें हैं, हम अपनी नई जनरेशन को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और अभी आप जिस तरह आप देखें, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? गाली-गलौज दे रहे हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि ये 3 साल हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये 3 साल पिछले 70 साल का हम खमियाज़ा भुगत रहे हैं। जो गलतियों पे होती आई हैं, हाँ, 3 साल में तो वो गलतियाँ सेट नहीं होनी है ना। हमें हर चीज़ को टाइम भी तो देना होता है। हम ऐसे तो नहीं कि जादू का चिराग है और ये चीज़ें सही हो जाएँ। सही तब तक नहीं होगा जब तक लॉज़ जो हैं सख्त नहीं होंगे। इस्लामी मुल्क में हम रह रहे हैं, लेकिन आज तक चोरी करने वाले का हाथ नहीं कटा।
آج جو زنا کرتا ہے اس کا سر قلم نہیں ہوا. آپ دیکھیں سعودی عرب میں جائیں, وہاں پر 10 دفعہ سوچیں گے لوگ. آپ چائنا چلے جائیں, آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نظر آئے گی. آپ جاپان چلے جائیں, تو میں تو حیران تھی جب میں وزٹ کرنے گئی تو جیل خالی تھے. مطلب جس طرح ہمارے جیل بھرے ہوتے ہیں وہ چیزیں وہاں نہیں تھی. کیوں کہ وہاں پر سختی تھی, ہمارے یہاں سختی نہیں ہے. ہم نے قانون کو بھی جو ہے چوئنگم کی طرح کر دیا ہے, جس کو جس طرح استعمال کرنا ہوتا ہے وہ اس کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں. ابھی ہم وکلا کو لڑا رہے ہیں. آپ یقین کریں, اگر جو پی ٹی آئی کو پسند کریں گے اور جو پیپلز پارٹی کو پسند کریں گے یا نون لیگ کو پسند کریں گے, آپ دیکھیے گا یہ ہم اپنے سر پھاڑیں گے. اور یہ جو ہے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ تماشا ہی دیکھیں گے. تو میں تو اپنے وکلا حضرات کو بھی کہوں گی کہ تھوڑا خیال کریں. اب جب میں آپ کی اس بات سے میں ایک بات کروں گی اور پھر آگے چلیں گے ہم اسمارا کی طرف, بلکہ اسمارا کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں. اسمارا کہ جب میں پارلیمنٹ لاجز میں کام کرتی تھی تو میں وہاں دیکھتی تھی کہ جتنے بھی پارٹی لیڈرز ہیں وہ سارے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی شادیوں پہ آ جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں ان کی جو فوتگیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ افسوس چل رہی ہیں. تہمینہ ایک سوری شادیوں میں کاٹ رہی ہوں, جی انہوں جی نے آپس میں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں. کوئی وہی کسی کا سمجھی ہے, کوئی کسی کا کوئی رشتہ کسی دار کا ہے. سمجھی ہے. جی جنتا بالکل. لڑ رہی اور ہے, جنتا کو لڑا رہے ہاں, ہیں, اور جنتا کو جنتا لڑا جو ہے وہ ہاں جی جنتا جسے کہتے ہیں کہ جنتا جناردھن ہے, وہ اس وقت جناور بن چکے ہیں کہ جی جنہیں بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کن کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی, کیونکہ ہمیشہ سیاست میں جو منظر عام پہ دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا, لیکن جو پس منظر میں جو ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں, جو رشتے نبھائے جا رہے ہوتے ہیں, رشتے تو اصل میں وہاں نبھائے جا رہے ہوتے ہیں, ڈیلز تو وہاں چل رہی ہوتی, مفادات کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے. اور عوام سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول لیڈر جو ہے وہ ریاست مدینہ کا لیڈر ہے, یہ کر دے گا وہ کر دے گا. پر خیر ہم نے سب دیکھ لیا, یہ سب دعوے تھے, خواب تھے, بھیانک خواب تھے جس سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہم چلتے ہیں اسمارا کی طرف. بے حد شکریہ کلپنا آپ کا. ہم اسمارا کی طرف چلتے ہیں. جی اسمارا, اب آپ سے چلتے چلتے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے اسمارا کہ پروگرام کو جو ہے ایک حل جو ہے ینگ جنریشن کے لیے کوئی حل دے دیں کہ جس میں جو ہے وہ رشتے بچ جائیں, لوگ بچ جائیں, ینگ جنریشن بچ سکے. میں یہ سوچتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل جس طرح سے ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جو میں نے پہلے بھی مینشن کیے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا, جیسے ٹویٹر ٹرینڈ کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. سوشل میڈیا کو جو ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے ہم سوشل میڈیا کو اچھے طریقے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم سیاست میں جو ہے اس طرح کی جو بدتمیزی ہو رہی ہے اور جو جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, ہم جو ہے وہ روادارانہ سیاست کو لے کر ہم اس پہ کیمپین سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی سماجی تحریکیں ہیں اور جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں, یا اس طرح کے لوگ جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, اگر ہم اس طرح کی چیزیں اس وقت کرنا چاہیں, ہم بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو اتنا زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو سربراہ ہیں سیاسی جماعتوں کے, یہ اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا سدھاریں, یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کرنا بند کریں. گالی گلوچ, ایک دوسرے پہ چیزیں پھینکنا, مارنا, یہ سب چیزیں بند کریں تو شاید ہم جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تھوڑا سا. بے حد شکریہ آپ کا. اب ہم چلتے ہیں سفینہ کی طرف. سفینہ, پروگرام جو ہے وہ اپنی اختتام کے آخری مراحل میں ہے. آپ کو پیغام دینا چاہیں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ حقوق جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں, عام عوام کے جو حقوق ہیں, اور یہ جو حقوق کا جو ہے وہ غصب ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ برتری دکھانا ایک ایسے لیڈر کے لیے جس نے نہ آپ کو آٹا دینا ہے, نہ روٹی دینی ہے, نہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اس نے کچھ کرنا ہے. ایون دو کہ آج تک میں نے اتنے پاکستانی حکمران اور سربراہ نے پاکستان کو دیکھا ہے, جب کسی کے لیے خدا نخواستہ کوئی المیہ ثانیہ ہوتا ہے تو وہ تعزیت کے لیے ان کے گھر بھی چلے جاتے ہیں, لوگوں کے پاس گھل مل جاتے ہیں. لیکن آج تک میں نے ایسی پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو, میں نے ان کو اسپیشلی عمران خان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. جی کلپنا, ہم وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. جی کلپنا.
आखिरी पैगाम। तहमीना आपने जी। आपने खुद ही अपने सवाल में काफी जवाब दे दिए हैं। तो आपने तो बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें पहचान होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे जब बच्चे छोटे होते हैं, ग्रूमिंग एज में जी, होते हैं, जी। तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या वकील भी बनूं। आजकल कह रहे हैं बच्चे वकील बनना है, पहले नहीं कहते थे। हुँ, लेकिन आपको कोई नहीं कहेगा कि मैं सियासतदान बनूं। आप जब भी बात करेंगी तो हम अपने दोस्तों में भी कभी-कभी बैठ के कहते हैं, यार मेरे से सियासत नहीं कर। मतलब हमने सियासत को गोरख धंधा बनाया हुआ है। बेशक। जो पहले तपस्या थी, जो पहले जो है जिसको हम इतना रिस्पेक्टेबल वे में देखते थे पॉलिटिशियन को, लेकिन अभी हम इसको मतलब मजाक में मजाह में लेते हैं कि ये हमारे साथ सियासत कर रहा है, हमें उल्लू बना रहा है। तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए, खासतौर पे नौजवान नस्ल को। और इनके पैरामीटर्स होने चाहिए स्पीच के, बात करने के, जलसे करने के। और मेरे ख्याल पे ये जब तक पाबंदियां नहीं होंगी तो हम अपनी नौजवान नस्ल को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे और खूनरेजी की तरफ ले जाएंगे कि ऐसे ऐसे लीडरों के लिए हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं जो बैकडोर पे आपस में बने हुए हैं, जो खाते पीते साथ हैं, जिनके घरों में रिश्तेदारियां की हुई हैं, किसी की बेटी किसके घर में, किसी की बहन किसके घर में है, किसी की दूसरी बीवी किसके घर से आई है। मतलब बहुत कुछ है, आपस में समधी बने बैठे हुए हैं। तो हमें इन चीजों को प्लीज, मैं तो आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूंगी कि हमें पहचानना चाहिए। लड़ें, अगर आपका दलील मजबूत है तो आप लड़ें। बाकी अगर आपका दलील मजबूत नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, ना कि गाली गलौज होनी चाहिए। और अगर आप दलील की सियासत कर रहे हैं और अच्छी एक सियासत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ना कि इस तरह का जो अभी चल रहा है सिनेरियो। बेशक आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं आपका बेहद शुक्रिया कल्पना, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें कहीं और जो कि हकीकत पर मबनी और हकाइक के साथ और दलील पर मबनी थी। काश के जो हमारे लोग हैं वो आपकी बातों को सुनें और आपकी बातों को समझें और गौर करें कि हम इनके झगड़े में हम कहाँ खड़े हैं। हमारे ज़ाती मफ़ाद हैं वो सियासी मफ़ाद के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। वाइंड अप करते जी, हैं इस बात के जी, साथ हुँ, कि आपका ताल्लुक ख़ां किसी भी पार्टी के साथ है, आपका ताल्लुक ख़ां किसी भी पार्टी के साथ है, आप की सियासी वाबस्तगी किसी के साथ भी हो, आप किसी को भी लीडर मानिए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि खुदा के वास्ते आप इतना ज़रूर समझें कि आप खुद कहाँ खड़े हैं, आपके रिश्ते कहाँ खड़े हैं और आपकी यंग जनरेशन जो है उसको आपने रोल मॉडल के तौर पे अपने आप को जो है वो बना के पेश किया है या आप उनके लिए तबाही लिख के एक ऐसी बदजुबानी की वो इस तरह की दास्तानें रकम करना चाह रहे हैं कि कल कल को जो है वो खून-रेज़ी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आए, हाथापाई जो है वो जगह जा-बजा नज़र आए, आप एक-दूसरे से गालम-गलोच होते हुए नज़र आएँ, सिर्फ़ उनकी खातिर जिनके अपने ज़ाती मफ़ाद कुछ और हैं, उनके मुल्की मफ़ाद नहीं हैं। तो इसके साथ ही आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ शुरका थे प्रोग्राम के डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब, उसके बाद हमारे रमेश सिंह अरोड़ा एमपीए हैं, वो भी हमें जॉइन ना कर पाए क्योंकि उनकी एक अहम तरीन मीटिंग आ गई थी। और साथ में आज हमारा साथ दिया और भरपूर साथ दिया, बड़ा डट के साथ दिया हमारी कल्पना देवी ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने और सफीना जावेद हैं उन्हें भी कराची में इंटरनेट के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अस्मारा दाऊद आपने हम सब अपने तमाम अहबाब की आप सबने बहुत अच्छी और स्पेशली यंग जनरेशन के हवाले से आपने बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की। हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे और शुक्रिया अदा करते हैं अपने न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से, हमारे शकील डेविड की तरफ से और सैमसन जावेद आप जो है वो आखिरी बात कहते हुए इसके साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगी कि अब प्रोग्राम आपके हवाले। खुदा हाफ़िज़। जी, जी, तमन्ना साहबा, मैं एक आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि आपने पूछा था इमरान खान कितने को लोगों के दुःख दर्द में शामिल हुए हैं। मुझे याद आ रहा था कि जब कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी के साथ हादसा हुआ, तो उस वक़्त भी ये उनके साथ एक कंप्रोमाइज़ या उनके साथ शर्त रख रहे थे
हाँ? हम्म और कोई ऐसी एग्जांपल नहीं, ये सिर्फ जो नाज़रीन सुन रहे हैं अब, चाहे वो पीटीआई के किसी के भी हैं, जो आप उसके देख लें, अगर आपका कनाडा का वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यंगेस्ट है, वो किस घर में पहुंचा होता है, वो चाहे मुस्लिम थे चाहे कुछ भी थे, हादसा हुआ वहां पे वो पहुंचे थे, जाके अफसोस किया था। इमरान खान साहब तो दूसरों को तो एक भट्टी में झोंक रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुद कभी भी किसी के साथ ये कंडोल या ऐसा मुझे नहीं नजर आया, मुझे नजर नहीं आया कि इन्होंने कभी किसी के साथ किया हो। और हमें सियासत में रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वो रास्ता जो तबाही का रास्ता ना हो, बंद गली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब किया जाए क्या, ये सब की आदत बन गई। आप किसी भी मैं अफसोस के साथ कहूंगा, पीटीआई का बंदा कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, वो कभी भी उसका कौवा जो है काला नहीं होगा, उसका सफेद ही कौवा होगा, उसने बेशक कभी नहीं कहना। अब कितनी क्या सराहियां की जा रही थी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंपैरिजन। इनसे प्लीज प्रेज करो अगर आपने पाकिस्तान को जो बेहतर पुराने पाकिस्तान को देखना चाह रहे हैं। हमें नया नहीं चाहिए, हमें कायदे आजम का पाकिस्तान चाहिए, जहां सब लोगों को, सब बिला मजहब रंग और नस्ल उनको इख्तियारात हासिल हों। तो आपने शुक्रिया अदा कर दिया तमीना साहबा, और आज आपने इस प्रोग्राम के लिए, खास इस प्रोग्राम को करने के लिए बड़ी अहम अपॉइंटमेंटें भी मंसूख की, ताकि हम अपने लोगों को जो है वो एक अच्छी कन्वर्सेशन, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी उनकी इल्म, अच्छी बातें दे सकें। आपका बहुत ही ममनून, मशकूर, शुक्रिया, सब कुछ जो है आज जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। मैं एक दफा फिर अपने तमाम देखने वालों को जो है वो न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से, जो हमारी जी पूरी टीम जी है, जी, और जिसमें जावेद मैं खटी खास साहब हैं, सनसन जावेद साहब हैं, खास डेविड हैं, उन सब की तरफ से आपको तमीना, मैं शुक्रिया आज है। खास शुक्रिया अदा करूंगा। जी आसिया शाहिद हैं जो टेक्निकल उसमें आती हैं, हमारे टेक्निकल, जिस तरह तमाम एडिटिंग और टेक्निकल ये टीम मेंबर हैं जी। टेक्निकल टीम है, तो उसने जो इसकी एक एड चल रही थी, उसमें आसिया शाहिद ने बनाई, उसका भी आपने भी बड़ी खूबसूरत बनाई थी। और आसिया, तो हम इनको दाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबसे इजाजत भी चाहते हैं। नाज़रीन, आपसे भी इन दुआओं के साथ कि खुदा पाकिस्तान को महफूज रखे किसी खाना जंगी की तरफ ले जाने से, जो है वो महफूज रखे, और बेहतर जो भी डिसीजन आए बेहतर आए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी, इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे बहुत सारे ख्वाजे पाकिस्तान के, वो एक रास्ता अच्छा ढूंढ के लाएं जिसमें कोई झगड़ा ना हो। बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।